नाज़रीन इकराम, जैसे ही सन 2025 का सूरज तुलू हुआ है, यूं महसूस होता है जैसे कुदरत हमें बार बार खबरदार कर रही है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और महफूज समझा जाने वाला शहर है, वहाँ ऐसी ओलों की बारिश हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बड़े बड़े ओले ऐसे तेजी से गिरे कि गाड़ियों के शीशे टूट गए, दरख्त गिर गए, लोग जख्मी हो गए और कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। ये एक मामूली वाकया नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। महकमा मौसमियात ने भी एतराफ किया है कि इस बार की ओलों की शिद्दत गैर मामूली थी और इससे पहले ऐसी बारिश कभी नहीं देखी गई। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ एक आगाज था, असली खतरा तो अभी बाकी है। जी हाँ, माहिरीन अर्जियात, साइंसी इदारे और बैनुल-अक़वामी रिसर्च सेंटर की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है। ये ज़ल्ज़ला सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते को हिला के रख देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की तह में मौजूद प्लेट्स मुसलसल हरकत कर रही हैं और जिस कदर रफ्तार से ये हरकत हो रही है, इससे अंदाजा होता है कि अगले चंद दिन या हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम और खतरनाक साबित हो सकते हैं। खास तौर पर शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्से इस वक्त रेड जोन में आ चुके हैं, जहाँ जमीन किसी भी वक्त लरज सकती है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया, तो आइए हम आपको बताते हैं। जमीन के अंदरूनी निजाम में जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो एक दिन में नहीं होती, बल्कि बरसों चलती रहती हैं और जब इनका दबाव इंतहा को पहुंचता है तो एक जोरदार ज़ल्ज़ले की सूरत में जाहिर होता है। कुछ अरसा पहले शाम और तुर्की में आने वाला हौलनाक ज़ल्ज़ला, जिसमें हजारों लोग जान बहक हो गए थे, वो भी ऐसे ही इशारों का नतीजा था और अब वही सूरत हाल पाकिस्तान में बनती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता चंद महीनों में हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो गैर मामूली मौसम देखा है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए इशारे हैं। कभी कराची में शदीद गर्मी, कभी लाहौर में अचानक आंधियां, कभी बलूचिस्तान में जमीन फटने जैसी सूरत हाल और फिर इस्लामाबाद में ओले। ये सब कुछ कोई गैर मामूली बात नहीं। हमारे साइंसदान कहते हैं कि जब जमीन की प्लेट्स आपस में टकरा रही हों, जब मौसम गैर मामूली तौर पर तब्दील हो रहा हो, जब जानवरों का रवैया बदल रहा हो, जब परिंदे हिजरत के वक्त रास्ता भटक रहे हों, तो ये सब इस बात के आसार होते हैं कि कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाली है और इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाके इन तमाम अलामात को जाहिर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम सिर्फ खबरें सुनते रहें या कुछ ना करें? नहीं नाजरीन, वक्त आ चुका है कि हम संजीदा हो जाएं। हमें अपनी इमारतों का मुआयना करवाना होगा, हमें हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, हमें पानी, राशन, टार्च, बैटरी और इब्तदाई तिबी इमदाद का बंदोबस्त करना होगा और सबसे बढ़कर हमें अपनी गुनाहों से तौबा करनी होगी, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो सिर्फ फिजिकल साइंस का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये खुदा का इशारा भी होता है। हमने देखा है कि जब कौमें हद से बढ़ जाती हैं, जब इखलाकी गिरावट आम हो जाती है, जब अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर कुदरत खामोश नहीं रहती। ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म पर चल रहा है और जब वो नाराज हो जाता है तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। हमें इस्लामाबाद में ओले बरसने की वार्निंग को संजीदा लेना होगा। ये एक जबरदस्त पैगाम था कि हम तैयार नहीं, लेकिन कुदरत तैयार है। हमें चाहिए कि आज हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़ल्ज़ले के वक्त क्या करना है, अपने घरों को महफूज बनाएं और अल्लाह से रुजू करें। ये वक्त मजाक का नहीं, ये वक्त तैयारी का है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ज़ल्ज़ला आ गया जिसकी पेशगोई की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना होगा? दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि माहिरीन ने अब एक और बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और वो वार्निंग जमीन के अंदर से नहीं बल्कि आसमान से आई है। जी हाँ, नासा और दुनिया के बड़े खलाई इदारों की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सूरज पर गैर मामूली सरगर्मियां हो रही हैं। सूरज की सतह पर जबरदस्त धमाके हो रहे हैं, जिन्हें साइंस की जुबान में सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। इन धमाकों से निकलने वाली खतरनाक शुआएं रोशनी की रफ्तार से खला में फैलती हैं और अब ये शुआएं तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगले चंद दिनों में सूरज की इन शुआओं का बराह रास्त असर जमीन के मौसम, दर्जा हरारत और यहाँ तक कि बिजली के निजाम पर भी पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात मैं आपको बताता चलूं कि एशिया के मुमालिक को, खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मशरिक़ वुस्ता के वो इलाके जो पहले ही शदीद गर्मी की लपेट में होते हैं, इनको शदीद खतरा है।
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سولر فلیئرز زمین کے ماحول کو ایسا گرم کر سکتی ہیں کہ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 8 ڈگری زیادہ ہو جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان جیسے گرم ملک میں درجہ حرارت ویسے ہی 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے اور اب اگر یہ 50 یا 53 ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ نہ صرف انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا بلکہ ہماری زمین، کھیت، درخت، جانور سب متاثر ہوں گے۔ کسانوں کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں، کیونکہ جب سورج کی شعاعیں زمین پر حد سے زیادہ پڑتی ہیں تو فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، پتے جل جاتے ہیں، پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اناج کی پیداوار گھٹنے لگتی ہے۔ چاول، گندم، کپاس، گنا، یہ سب فصلیں درجہ حرارت کے توازن پر منحصر ہوتی ہیں، اور جب توازن بگڑنے لگتا ہے تو قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، سولر فلیئرز صرف زمین کو گرم نہیں کرتی بلکہ یہ ہماری بجلی، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر یہ فلیئرز زمین کے مقناطیسی نظام سے ٹکرا گئیں تو کئی سیٹلائٹس بند ہو سکتے ہیں، موبائل نیٹ ورک متاثر ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر بجلی کا نظام بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگر گرمی کی شدت زیادہ ہو گئی تو ہمارے ملک کے وہ علاقے جو پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہیں، وہاں صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ تربیلا اور منگلا جیسے ڈیموں میں پانی کا لیول کم ہو سکتا ہے اور پھر نہروں کے ذریعے کسانوں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، جس سے زرعی بحران جنم لے گا۔ دوستو، کیا ہم اس خطرے کے لیے تیار ہیں؟ بدقسمتی سے بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں نہ تو گرمی سے بچاؤ کا سسٹم موجود ہے، نہ ہی کسانوں کے پاس ایسے جدید آلات ہیں جو گرمی سے فصل کو بچا سکیں۔ بجلی کا بحران پہلے سے شدت اختیار کر چکا ہے اور اگر گرمی بڑھی تو اے سی، کولرز، پنکھے سب ناکام ہو جائیں گے کیونکہ لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر وہ بچے اور بزرگ جن کی قوت مدافعت کم ہوگی، اور جو لوگ باہر سڑکوں پر کام کرتے ہیں جیسے لیبر، رکشہ ڈرائیور، سبزی فروش، ان کے لیے یہ گرمی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ سولر فلیئرز اس قدر طاقتور ہیں کہ یہ پولر ریجن تک کا اثر بدل سکتی ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے جیسے گرم علاقوں میں کیا حال ہوگا۔ اور دوستو، یہ سب کچھ صرف سائنس کی زبان نہیں ہے۔ اگر ہم مذہبی کتابوں اور پرانی تہذیبوں کی پیشگوئیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ سورج کا اثر زمین پر بہت بڑھ جائے گا، لوگ دھوپ سے بھاگیں گے، زمین تپتی ہوگی اور انسان پناہ ڈھونڈے گا، لیکن کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ کیا یہ وہی وقت تو نہیں آن پہنچا؟ کیا ہم کسی بڑی تباہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ کیا سورج کی یہ شدت ہمیں سبق دینا چاہتی ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ موسمی تباہی زمین کی تہہ سے بھی آ سکتی ہے اور آسمان سے بھی، اور آج ہم دونوں خطرات کے درمیان کھڑے ہیں، نیچے زمین کا زلزلہ اور اوپر سورج کی آگ۔ ہمیں اب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پانی کو ذخیرہ کریں، اپنے کھیتوں کو ڈھانپنے کے لیے سادہ طریقے اپنائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایمرجنسی پلان بنائے، واٹر سپلائی کا نظام بہتر کرے اور عوام کو آگاہی دے کہ گرمی سے کیسے بچا جائے۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس آزمائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اگر ہم نے ان نشانیوں کو پہچان لیا تو شاید بچ سکیں، لیکن اگر نظر انداز کیا تو یاد رکھیں نتیجہ سب کو بھگتنا ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔